semat sebagian berapa mas madis semat minggu wati ina minggu ada dua di dalam musim lain tak kita semayang Tuhan ngangan samar gengak am tenang sama-sama Allah besar perg taon so pergetin dayat buka di kaam puan so perg nyirat daya meting kebesukan di kaam ngusuk pikir ti temi da berkat roh kudus mai soon ketok saurinu di kaam ngamemuji dit mai di kudus pada Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tenang sama-sama. Doa ataupun semong semaya. Tuhan Allah mo semaya nangge aku hati Tuhan adi Allah mo danya tunda Allah dibekon soko. Tuhan masih kake pada hati nami tunda semuanya hati. Danya mutik gambar, danya nait budua kayuh munanyani di rangit, munanyani di tanah, munanyani di piin, danya sepuub nyembah kayuh munati. Tuhan masih kake pada hati nami tunda semuanya hati. Danya nait tepat ngaden Tuhan adi Allah mo. Tuhan masih kake pada hati nami tunda semuanya hati. Ingat kena sita ni minggu, no mandu patut keunai sopro kerjamu, andu diju taat nyandu Tuhan, adi Tuhan Allah mo. Tuhan masih kake berarti nami tunda semuanya hati. Rindu ngatunda perintah sindo sama mo. Tuhan masih kake berarti nami tunda semuanya hati. Denya si daya. Tuhan masih kake berarti nami tunda semuanya hati. Denya tanggah. Tuhan masih kake berarti nami tunda semuanya hati. Denya naku. Tuhan masih kake berarti nami tunda semuanya hati. Denya ngen taksi kaduang kadaya. Tuhan masih kake berarti nami tunda semuanya hati. Denya dipuak aniani dalam sarah. Tuhan masih kake ngamutik soprek semuanya hati dalam hati nami. Jami atang aku dosa tak ke Tuhan Allah bisa preg. Allah bisa preg sama mi di surga. Kemo berdosa rawan kaam sabsarada pemi. Dalam pikir dap kenang kadaram pingandai. Kadaram sopro kayu kena udah mindai. Danak ma Jesus Kristus Tuhan kami. Ampun sopro dosa mi dimbo. Kepada king rejayat mai dap mudip tibau. Yun beragah keadat mai. Amin. Allah bisa preg masih diangan ampun so preg dosangan nagap angan dalam so preg punai kena kangrungan kudip aditat na duwado. Amen. Doa yat minggu wadi duo di derap lent tasmayang. O Allah bisa preg kaam kiris ke debian kuasa so ada peme ngaturuk ada peme ke mite kaam nguan semengi kapora kame son ke do grinduk dalam so grinduk dalam susah adi bisa dog porok ngadog ngon di so prog pikir karawan kaknaman semengi pada Jesus Kristus Tuhan kami ada udip dengan perintah samange kaam Roh Kudus seraru ni Allah dog stui. Amen. Wala bisa prog di udip paduado di puun so prog masih kaam doh tiru di pengenai dep mai kaam ampun so prog dosa daya di sesalatin kemite kaap nai kap jadi dalam keayatin adi bauh ngasesal seon keetok so susah amai sarah kami ngaku arapame rasu dapod so kaam pingamput nga propasa di tatu bara Jesus Kristus Tuhan kami. Amen. Tadi nga basa sa book Payomba. Basa so kitab Payomba dog tembit so surat Tibirik utung semengju ayat di ndeg ju semerimah deg semengnam. Kan Abraham berperi sewa umburi, Tuhan penanding ngedepi dia kenang, aku ati tepa bisa pereg.
nundok dia aku kandai kayuh di betur. Aku rek ndai semaya aku ngaku kanggen di ku bege sesang. Abraham mutu ba ndek kajuwit ni dog tanah. Katepat nang aku ndai semaya ti ngaku. Aku berjanji ku rek jadi babuk yen bege bangsa. Dan mu deh tia Abraham sebab aku bedak ku jadi pengubah bege bangsa. Aku renggen di ku bege sesang. Kakedak sok ngerana rek jadi raja. Ku rek bien raru bege sesang neg ngerana rek jadi bege bangsa. Aku rek kingat janji ku di ku ka di sesakmu di turap padire. Dak jadi semaya di tan adu-adu. Aku rek jadi tepakmu ka tepak bara sesakmu. Tepak nang di Abraham. Ku udeh sieun tia began sewen mu Sarai. Sok madin de ni Sarah. Aku rek nyeber kata ye, ka aku rek ngen di ku di anak dari soaya. Aku rek nyeber kata ye, kaya rek jadi sinde duduk bangsa, kare agi raja-raja sok turap sesange. Atip kenang kudus Tuhan. Bahasa epistola sok Paul duduk eklesia di Rom utung 4 piguruk so ayat semengtaruh ndek peneben di andu tepak berjanji nga Abraham ka nga bara sesang nang ong rek dok dapu ayah sawat dapu deh sebab Abraham sita hukum adat pak sebab ayah sabah buang bah tepak ngitong tenggat. Amai kambai kayu adi tepak berjanji anyen dog nyen dengara adi sita hukum adat serati penyabah mbah kayu braun ka janji tepak medeh biguna. Hukum adat teban baji tepak. Pak diyen hukum adat mating digina daya mating nyi beriu hukum adat. Jadi janji anak bisangan di penyabah sien dog jamen jadi pinganyen bas tepak di soprek sesang Abraham deh dingera adik sita hukum adat ada pak dingera adik sabah mun Abraham ani. Amai Abraham ina sama soprek tak dalam roh. Sa adinang surat kudus, aku bendai ku dak jadi sama soprek bangsa. Jadi janji ana inah kena di batah tepa adik Abraham sabah. Tepa adik pakat daya adik mbah kabes ka adik nepa soprek kayu adik ko mating. Abraham sabah buang Arab ditika susah rek bian pingarap ayah babege bian pingarap. Ngapai ayah jadi sama yen bage bangsa. Nimun surat kudus nang sesangmu rek jadi bage nimun duduk bitak. Ayah ngakna berek 100 sawa umur pak penyabah deh ramah kan ayah ingat pereng adep adik meraru menyamba kak mbah rek kabes buang adep sawen Sarah tak deh tungang beranak. Penyabah Abraham deh gayo kak deh kurang sabah di janji tepa anak. Penyabah negap ayah ka ayah muji tepa. Ayah mbah ruai sabah tepa tungang dai ana adiko berjanji andai. Ngapai meh Abraham sabah sebab penyabah mbah tepa ngitong tenggat. Pengenang ana mbah tepa ngitong tenggat deh dog nuris yen ada. Pengenang ana dog nuris yen ta adik re dog ngitong tenggat ani. Adik sabah di ayah, adik pakat Jesus Tuhan tak so kabes. Sebab dosa tak ayah dog nyen hukum kabes. Kak dog pakat udi bau, sian ata dapat damai ngat tepa. Ati pinganang tepa. Injil Kudus dog basa so Injil Saint Mark utuk mai pugru soya taruh prundi neg abo. Komene Jesus piguru ngajar bara murid anak manusia de seendeh kinyam penyusah bas kak dog terwan bara nyamba bangsa Yahudi pingubah imam kak guru hukum adat. Air redo hukum kebes pak taruh anu ripas ane air mekat udip bau. Air nang kayu hati ngarabis terang di ngera. Jadi Peter tarik aye kak bengen kak piguru nyara aye. Pak Jesus bigirik kimat bara murid kak nyara Peter. Bu so aku setan
ayah nang. Pikir kiramu deh meneg sok tepa, pak sok manusia. Komina Jesus began bara, saman bara murid i keadep i. Kamu yagi soangar an tuna aku. Ayah nang dengra, ayah des endeh an ngarah adep i, gereng rigang i, kak tuna aku. Amai asi adiraan nyeramat aseng udip i, ere kenanyap, udip adi sawe, adi tahan adu-adu. Pak asi adi kinanyap aseng i, setegar aku, ka setegar agah, re nyeramat i. Ani utung i kemai daya dapet ni ong-ong pak kinanyap udip adi sawe adi tahan adu-adu. Bisakah ayah udip ane dong nyirami ngatade kayu menendeh bisa. Kemai daya diterap ati adi genaka ngadeh stabi di tepa mengeh ngarun aku ngajarku anak manusia re mengeh geh ngarun ngera kan ayah meneg derem beragah sama i ngabara malaikat kudus ati inyir kudus Kristus. Terima kasih bersama tepa anak nggak tepa Roh Kudus. Amin. Sudah imadis, anuati atas sama kamat, atas sama sita, anu minggu len adi dua. Tipu len nanti ieu, tipu yeun tak ingat. Kereda pasal pengenai Tuhan Yesus, pengenai adi yeun iri nyeramat atau manusia. Tipu hati ke hati nyereda ka aran pemudip adep ta, aran pemenu ta tuna Tuhan Yesus. Sudah madis, jahat sama tinggal, dunan nidaan Pak Yesus, so ingir sen mak, untuk mai ayat tapun di neg taruh rumai. Digiti tadi ngah Tuhan Yesus megedaan di muridi pasar pimungan kerja pengenai pasar ayu rek hinyam pinyusah bas pasar ayu redo terwan ka ayu redo hukum kebes. Kami tak tinggal agah ti tu ni teban, agah di deh kena, agah bedak nak murid di gegeh. Sebab kami tak basal sos bungas utung mai ti. Tadi ngah Tuhan Yesus paan 4.000 andaya ngaju baru ruti kakudu sirah ikin. Jesus ge mepebuah daya kerak di Bethsaida. Tuhan Yesus dari menaik kerja hati, ay mekirit di daya beragah, ay menaneg asis benar iya nganai kerja di nginga, kerja dikirin beragah. Jadi kan Jesus taan pasal penyusah, pasal penyikabes kedak muridi atau sopreng muridi deh bisa terima. Dia bisa terima nan Tuhan Yesus rek kebes. Dia bisa terima nan Tuhan Yesus rek susah. Ngerati meraru bingung sintanang. Nekenisen anak murid Tuhan Yesus Peter. Ay berani terik Tuhan Yesus. Ay berani kedaan di Tuhan Yesus. Jadi sikit manusia manihar anak manusia rek kebes. Anihar Tuhan Yesus dan nurati. Manyah dia kebes. Bata tinggal di ayat tapundi. Tuhan Yesus nang anak manusia des endeh kinyam penyusah bas. Kadau terwan. Ayu redog hukum kebes. Jadi kami tetap waras dalam pikir tak. Tu tak pikir na Tuhan Yesus hati main-main atau Tuhan Yesus hati berubi.
Pak Tuhan Yesus. Nateng, nanek, puan. Ani terjadi di Peter. Si bayuh Peter kuka babai, ai terik, ai daan di Peter. Ai nyungak Peter nang buku soku setan kia. Ai nang Peter setan. Anak muridi dirindui. Sebab manihar. Sebab Peter dah puas asek ni. Air lagi agenda sebenarnya. Sebab ngerati kan ni Kristus Tuhan Yesus. Naik beragahi. Ngerati Bisaya. Pemeneg Tuhan Yesus. Ini reperupas dari Israel. So hukum dari Roman ngana. Pak Tuhan Yesus sadinang ku teja. Ai nateng sereun nana di ruah sok Peter. Ai mendingah sereun nana. Sereun nana di dong nang di terun tanah pejam. Nanyam di dong nuris Saint Matthew di utung 4 ayat ni nang ayat semundi. Di tiba nana. Yesus pakai buat pengenang adi sama. Bu usoti ya. Ingat. Sebab sebayuh hati, sebayuh Tuhan Yesus guru kerja pengenai. Daya adi sama, setan adi sama, serap adi sama, mesubaya petaruh subah. Soti mesudik madis. Kami tak tinggal. Peter di sindak Tuhan Yesus. Peter di Tuhan Yesus nang di ku, sok ku aku rep guru gereja aku. Peter tunggang do pakai serap. Jadi punyu buat pengenang hati hidup busur kata anoti. Isa tak reda. Dalam pemenuh tak, dalam penyabah tak. Daya disapakai setan, beda kejaman tak. Beda stop tak. Beda ngen perangsang dia tak. Deh ina dia bekun. Pak daya di sini kata setan pakai madi sadep tak. Ai pakai anak sawun tak. Ai pakai sini sama tak. Sudah madis subah tertinggal, subah terpikir. Di kerja pengenai tak beranganu. Kedek bege kerja pengenai dinai tak atau nyam betul. Mun dinai Peter di Tuhan Yesus. Pikir kerja penai betul. Pak Aidah betul di sundunya Tuhan Yesus. Menaga pengenai tak sudah madis. Kadang-kadang tak re-re. Rindu denganmu kata Tuhan Yesus. Memang tak rindu. Tak ngin, tak batu. Pak dem tak ngin, tak batu. Ataraan dapat dog puji, dog katuh, ataan dog nganyu. Begina meh, ata mudah tunda penyeraan Tuhan Yesus. Begina meh, ata dah sadar-sadar, dah tapuan, ata mun Peter ke serap pakai ayah bedak kejaman kerja pengenai Tuhan Yesus. Lepas sana tak tinggal Tuhan Yesus daan ni muridi. Kamu yangan antuna aku kaya. Angan des indeh an ngarah dep ngan. Angan des indeh an suak gereg rigang katuna aku. Anak pengenang Tuhan Yesus dia nak muridi. Kami ngeranaan adu-adu. Isai ngarah depe. Saya ngerah suak gereng ligang. Sudah madis. Ati ina wening simrananang. Kami tak tunak Tuhan Yesus. Atau ada sindahan ngarah hadap tak. Atau deny ourselves. Kami tak nak deny ourselves. Atau bedah Tuhan Yesus. Tak tinggi pemudip tak diamal. Ketibu tunak pemudip tak dibau.
Ata ada sidaan marik pemudip ta. Tak ada sidaan tinggal pari. Ani ke dinai ta dijah. Ani itu betul pikir ta. Ata nai ada di bau. Sebab Saint Paul kedaan mepesan ni dari Galatia utung 2 ayat 20. Dah tia aku adi udip, pak adep Kristus udip dalam aku. Ya. Serti kami tak mepasan, tak miman, tak ngarah adep tak. Atak temit bedak Jesus reu di perintah. Bedak Jesus reu di hati inta. Lebih sona dengan kami atak raan tu nak Jesus. Kami atak tu nak nyeraan Tuhan Jesus. Atak de sindehan suak gereng rigang. Gereng rigang. De sindehan gereng rigang katuna ayu. Anak dipenang Tuhan Jesus. Kami tak tinggal rigang di zaman jah. Rigang hati melambangkan si kriak nang. Is a symbol of misery di tanah di mana nang. Rigang ini kayu hati raru mengeh. Tangarun zaman jah. Sebab perupak, penyamun, penaku, kan ngaran do kum kabes, ngaran do tenggit rigang. Semena ke? Ata kami ata memit rigang ta. Ata Tuhan nak Tuhan Jesus. Ata de sindehan prapat adep ta. De sindehan suak mengeh ngarun. Pemudip diambah ta. Kemarik mudip tadi bau. Jesus derem began ata. Jesus derem invite ata bedak tu nak ada pi. Aida janji nang ata dia dapat udip senang. Aida janji ata repos-pos dalam mudip ta. Aida janji ata dia dapat temegah. Janji ina atar dapat penyusah setega tu nak ada pi. Atar idok kesis daya. Atar idok tiru daya. Atar idok san. Deh daya beken pak mungkin lawang ta. Ana ina harga atau the cost of discipleship cinta nang. Pak kami ada tinggal. Tuna Tuhan Jesus lalu susah bagi atas sekian mani meh kata tu nak Jesus. Ini sebab meh aku patut tu nak Tuhan Jesus. Sudah madis tuah semua kami tak bahasa so ayat tapunem neg tapumai. Atari merti ini setegal tak tu nak Tuhan Jesus. Aku bahasa saat dengar ngaterang. Ani utungi kembali daya dapat ni ong-ong. Pak kenanyap udip adi sawa aditan adu-adu. Bisa kau udip pana dog nyambi ngata de kayu. Menen de bisa. Kembali daya di turapati adi genaka ngadi de stabi de tapak menge. Ngarun aye. Aku ngajarku anak manusia ri mengeh ge ngarun aye kanai mendek kaderem braga sama nga para malaikat kudus. Ana di Tuhan Jesus pesan dia ta. Kami tak mengeh ngarun Tuhan Jesus. Kami tak mengeh ngarun penyabah ta dia ye. Negandu ite. Tuhan Jesus dia mengeh ke ngarun ta. Jadi sudah madis jata sama-sama tinggal. Urah rakah ta. Ta sama-sama tinggal. Ada kata suak mengeh ngarun Tuhan Jesus. Ata sama tinggal mudip ta. Lebih si ditipu lain hati. Tipu ta. Cek tanang. Empari sin tanang. Semuki pemenu ta. Nga Tuhan Jesus. Bagi kedah ta. Derem pemenu tak tunda Tuhan Jesus. Ata selalu ansedikang nunduk di serap. Sebab ata anda pun utung
Ata antingga buat rata. Tak ada kira penyabah tak. Sebab petaan penyigaan. Andai muji ada tak. Ata andong anyu. Ata nunuk di rami pawun ong hati. Tangin ataan penyigaan. Dia tak madin. Ataan penyenang. Adi instan sebenarnya. Pak ata. Deraan siroh anu di suatu tempat. Ata kemut penyerahan ta. Adi an siroh adab Tuhan. Kerja pengenai tamadin. Dari taban ata berajo suatu tempat. Ata de mede ingat Tuhan ta. Ata sanggup gade penyabah ta. Nga kayu o. Pak Sude Madis. Ditipu lain nanti. Ata subah pari. Ata tinggal pari dan mudipta. Ata nimak. Ani di ko tuan tepa. Nai deta. Ata nara pemudipta. Yun tak jadi murid Tuhan Yesus. Agi kedah tak menjadi anak murid Tuhan Yesus. Agi kedah tak mentunah Tuhan Yesus. Pak. Ata meremah. Ata demu nawai. Ata demu sebungasi. Ata rajin. Madit metipuhi. Ditipu lain nanti. Ata pari negap. Adep tak. Ata semayang. Ata berdoa. Isa eta dok pi bau. Agi ke kedah tak gi babe. Nara adep te nurat Tuhan Yesus. Ata bayu sedia. Pak niat tagi. Anu hati ditipu lain hati. Ata semayang. Bedak Tuhan negap ata. Ata semayang isai Tuhan pejawa aran yeun ta. Isai ditipu hati. Tak mari pemenuh mudip ta. Tak reda meting adi beken. Ada Tuhan Yesus. Anu hati sansan hati. Kamai tak dingah. Sereu di began ata. Manya ata badingah. Ingat. Ani di ko Tuhan Yesus. Nai. Ia nyeramat ata. Ani di ko Tuhan Yesus nai. Isa ia tak dapat pemudip. Jata sama-sama. Katuh mudip ta. Kat sabah. Nang Tuhan Yesus. Re berkat ata. Ditipu lain hati. Ata mutuba ata. Atas semayang. Haleluya sama mi di syurga. Ingin terima kasih ditipu hati o sama. Lebih si ditipu lain hati o sama. Ke semayang sakam nyerda ke pasar mudi pami. Ingat ke diki ke memenyap. Katuh ke diki ke merebu. Kayak ke pari o sama. Pejawa arah nami. Pejawa pemudip mi. Isai ke hati adu-adu kanu dalam Jawa mai. Sake hati adu-adu inatung jamai. Tepat sama. Semayang. Isa so perksarah pengenai mi o sama. Doga pun ditipu hati. Ditika hati. Isa ke bian atin gruun amari kemudi pami. Sak ke bian penyeraan o sama. Ngaku keamina Tuhan nami. Kami na dipahit anak may Tuhan Yesus kaong hati. Setegar penyeluk may di kaya. Terima kasih sama di syurga. Pada yang nak may. Yesus Kristus Tuhan yang penebuas kami. Amin. Kita sama-sama nang penyabah Naisia. Aku sabah kandi Allah. Sama bisa preg teparangit ngaong. Ngaso preg kayu ditatum. Ngapayu didatatum. Kusabahkan di Tuhan Yesus Kristus, anak tambuk Allah,
Adi sesama di rawat so preg kayu jadi. Allah so Allah, Jawa so Jawa. Allah sawo so Allah sawo. Ayo dog beranak, dai dog napa. Ayo gindi ngalah sama. Badai so preg kayu mudeg nai. Sebab patang mai seramata. Ayo mon so sorga. Yang berkuasa Roh Kudus. Ayo mit porong so meri bujang tebon. Ngajadi manusia. Rasul sebab ata idang masak ribok regam jangan perintah Pontius Pilate. Ayo jerak berasa sudah kubur. Anu ditaruh dan minggu ayo mokat pau nanyam kenang surat. Ayo maat ke surga guru turak tau sama. Ayo meneg bau ngebragah jadi rak manusia dip ngakebes. Perintah idabo nog stui-tui. Kusabah ke Roh Kudus di Tuhan adi pimudip. Di ruah sama ngaso anak. Ay dag nyambah nga dag puji. Agi brimun sama nga anak. Ay na di mamiu so nabi-nabi. Usabah di Iglesia Katolika Apostolika. Kung aku sa sebab ampun dosa. Ukajan mokat dari kebos. At mudip ok dari mendag. Amen. Atas semayang. Wala tapak nga penyukudip so preg manusia ngatin teken kem tek amai so preg masam pangkat manusia kiren di so preg daya aran mai nga selamat mai di so preg bangsa rebis iske semayang di semenduati di sansanati yen so preg pemerintah rais rebis yen rais Malaysia nga rais Sarawak isa isoper ke pemerintah tunda aran mai ka soper manusia dapat dalam damai nga senang. Tuhan dalam penyerasi mai dengan semayang kami. Ke semayang yen Eklesia Katolika sieun bisa dok nguru ngadok merintah Roh Kudus mai. Sieun soper daya adi ngaku aden Kristen bisa dok teban kedengaran adi sawa kabedigen tegap di penyabah ngera derem di atin ni pekat derem beeng damai ka derem pemudip adi tenggen revisi ke semayang yen Eklesia Anglikan ta kayen diocese ta kayen so berbara pengubak Eklesia bara bishop assistant bishop, soprek bara asdiken, bara padri, bara sabdiken, bara lerides, bara kerja dengan gereja, kabara ministry gereja, isa soprek ngerati untuk Tuhan, naik kerja dalam niatin, puno penyerindu, stabi dikam, kaprapat adepi. Tuhan dalam penyerasi mai, kami tege o sama yen soprek daya adi dok kriok adi susah derem prek ngas mengi lebih si ke semayang yen soprek daya adi nura barang masa mandam udar derem preng derem semengi ngera adi deh tungang metak semayang adi sekirau adi serata adi tumang patu kadi nura barang masa penyusuba derem preng derem semengi ngera pada masih mai adi bas turuk nganyaduh ngera nimun adi tahun kena yen barang mun ngen atin adi tetek derem susah ngera ndek kakaam pirwah ngera derem senang ke semayang ge yen semengi daya adi makebes derem Sabah rebis iso per daya Kristen adi mapari kakam kama di Sabah di kam isai ngerati meredem damai kam dok nguan semengi ibda kam Tuhan dalam penyerasi mai atak sama nang ngen ati o sama ada rumasi pada enak mai Yesus Kristus adi penyukedip kami amin. Kita sama-sama nang doa ngadap dramatin takun. O Tuhan masih kepus mendek meja kudus mai. Des sebab ada media tanggun. Pak sebab ke harap ke masih mai adi bago di bas.
Keda sedang kena yang ruk tatuh ribu mijamai. Pakaam tan saru masih. Sapati tuan ni manis. Ngendi ke iman porok Jesus Kristus kenop tayai. Sen ke saru di perodram iyo. Kayu di perodram ki Amen. Atati na porong Kristus. Amay badat ni roh. Atamadog baptisa kadrap ni porong. Ya meta bejije drem ni tong Roh Kudus, drem beng damai. Ja ta kirin tanah damai ta ibara dengan ta. Escuta cleanse, mas escuta cleanse vai sim. Amen. Biberkat kaam Tuhan Allah tapas soprog bedak manis mai kibian ruti itu juga tami di tanah mengen ke tengah manusia mendai akhirnya jadi ruti pimudip yut tami. Biberkat apa lag stui. Biberkat kaam Tuhan Allah tapas soprog bedak manis mai kibian ju anggor itu juga tami buat sebekah ke pengenai tengah manusia akhirnya jadi daya Kristus yut nok kami. Biberkat apa lag stui. Tuhat berengangan, Sama ringkam. pakat tetit ngan, Pakatati nami ka Tuhan. jami tangin terima kasih ke Tuhan Allah ta. Dan ni patut tatangi terima kasih nga puji dia ya. Tuhan raru kena patut ke berak ngadram soprog yut ngen puji ke kaam, o Tuhan sama kudus Allah besaprog adi udip padu-adu. Berat Jesus Kristus senak tambuk mai Tuhan kami. Amai beda ayo kaap na parangit nga uok monubos ke kamangen ke Roh Kudus. Ngarabisi ke muji kaam sabab timon ke modog suba Jesus Kristus Tuhan nami modog subag nga meting takar sarake. Suot beda pinuruk berkate ke bisa menang rawan pisubame. Sapati sama ngaso prog malaikat, ngaso prog isi sorga, ngaso prog di makabostram sabah, ke ngagaon natin, memuji kaam kanang, kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah di merentah so prog isi sorga ngaong puno beragah, beragah ke kaam Tuhan dirarusan. So bragah ke kaap sama adi kudus adi mengen anak tambuk ma Jesus Kristus berjadi ni sadis sedang kena mai dosa prog manusia. Dingah ke sama ngapait Roh Kudus mai dituduh ruti ngaju anggorati sen pengangen ti bisa jadi porok ngadaya adiki. Mai dingarep ye deg jua diandu ayo amai dingara pada diandu yedek jua ayo mit ruti rasungen puji ayo mire rasungen bara murid ti kanang mit man ati porongku adi dongen yut ngan nais muti ngan atok aku.
hukuman ayamit makop rasungen puji. Kangen dimuriti kanang nok so progngan sawo ati daya aku daya payubao. Adi dogred nyut ngan gen daya bago yan pengampun dosa. Nais muti tiap kali ngan noke ngan atok ngaku. Sapatio sama kendai semuti nimun penyebadah anak mai. Pinyikabos seke penadong pimakaat ke payagah dalam maad ke gaon pimandog ke ga kajun. Akajugan ke kaam sama nguruti ngaju anggorate puji ngas daru wamiyon sadis sedin sidade yang endato regang. Kamat ke derap mayo beraso programi di kamat sakramen kudus ate berisi ngeroh kudus mai. Kajadin di dalam iglesia kudus mai, adi poro kenak mai, Yesus Kristus, Tuhan nami. Bedah ayo, sama nga ayo. Dalam di itong roh kudus. So, prog puji, ngabragah jadi kekaam sama besar prog. Dog stuwi-tuwi. Amen. Ni menadap Kristus penubuh mengajar rata tenang sama ami di sorga kudus sadat mai mendag perintah mai jadi raat mai dem ok medram sorga ngen di kenawati kemana mi ampun sarah kami meke ampun sarada di tanya nak kedem subah pak pruah ke suara. Amin. Selamat Tuhan sarura ngangan Samar ngagam. Anak biriala kaameteran dosa ok masih kaki. Anak biriala kaameteran dosa ok masih kaki. Anak biriala kaameteran dosa ok ngin ke selamat mai. Barapi mas madis mandog me ke kamar pura kelia Tuhan te Jesus Kristus. Jadi penatang iya kabosut ngan kamat dramatit ngan nga penyabah nga puji. Jadi yun barata arido tungang kamat sakramen Eucharis yata sama-sama nang doa ate. O Tuhan Jesus adiraru masih kie hati doh bisa kamat kaap dalam sakramen adi kaap mengatur pakai emite kaap merot ke dalam matit name rasur o nga kie ingin terima kasih ke kaap amai kaap mau jadi manusia mau benak nyereja mau dog susah jerak berasa nog kakobos kamu mokat udip bau rasu maad kasroga ke ngatin takut mite kaam donya bada tada kayu pijo ke eso kaam paksraru turuk ke da adu-adu dalam penyerasi mai dog stui-tui. Amen. Berok dia Tuhan Yesus Kristus adingen udip peditat adu-adu. Amin. Berok dia Tuhan Yesus Kristus adingen udip peditat adu-adu. Amin. Berok dia Tuhan Yesus Kristus adingen udip peditat adu-adu.
tas semayang. Sama sopra kami kengen terima kasih kapuji di kaam. Amai ditika ke jua kaam tuduh ke edera pendak mai kataban ke mari nga kaam. Udip nga kabos ayo kirim penyiduk mai. Ngin di ke penyelasi manis mai kakukat tiban beragah mai. Isa ke di brutung porong Kristus udip sama ngayo dalam pemakate. Ke di nok sama kupi taban udip ke dia bokon. Ke di roh kudus nya karengin jawa ke soprog dia diong. Nagap pingarap ame di kayu dimboh kaam sediayat mi. Isa ke nga soprog manak mai si ondok perupas. Nga soprog daya diong udip jengin puji dadat mai. Bada Kristus adi Tuhan nami. Amen. Tenang sama-sama doa di Pasko Kamat. Allah besar prog, kengin terima kasih di kaam. Sab kaam apaan ke nga porok nanak ma Jesus Kristus. Bada ayuh kejugaan porok nga semangimi ke kaam. Sanya disadis sudip di kaam. Bada keruasa tidram kuasa roh kudus mai. Sen keudip ngejain puji keberagah kadut mai. Amen. Tuhan ngerengangan. Sama Penuh me dalam damai rindu kang rejayan Tuhan. Berisik me nga pinggaan dalam kuasa roh kudus. Nga berkat tapak bisa preg. Sama anak nga roh kudus. Mendog kaangan. Karao nga angan. Dog stuay-tuay. Amen. Amen.